Allahu Akbar. Conseil numéro 1. Wasia wahandani bombaba. Ngamhutsaho bombaba. Ngamhutsaho bombaba. Yedamu itsinjien kandu mamati jo na edamu ajokana hamuna huzuni parce que c'est normal. Kamra unwen kandungu ishelio kainde edamu ya hemu anahe safemali. Na mimi tuanza mzazi kene hamu ya tijonda kinyume ne amri ya Mwenyezi Mungu. Mwanzo yake tranquille. Zishia. Ikanga mhutsinzo amjoheza yenkandu boju. Amjovera yenkandu ni heze nifunge. Yedemana bokwe kamrongo tsinzo inyama mruheza boju yedamu itsinje mndu. Ikudwangala mrutsinzo mbe au tsinzo mbuzi wona haheze kandu haifungu jao. Okay, Ibrahim ajuse kandu haiheza haifungu itijonje damu. Ibrahim abatishia haize kandu haifungu haiheza boju hafungu jao itijonje ya damu. Ismaila ilitibakisha na 5 minutes ndezabaki wakanga borongozaji na nzoni bezanje zambaba hangeru towe fatia na weki songe ndao katujua na bwebidonizie ilinambe izajiri memu 2 minutes. Ismaila hamiyambaba hikonse yabili abangamina wasuya wabili bombaba endao amba konse yabili iza zabahtani ekausahu nsinzi bombaba tifu ورأيت طفلا يشبهني فلا تنظر إليه كثيرا. أما يكون سيابيلي بمبابا يكاو سخون تنزيتي فنغو اللوزاو يكاو نمنا موانا ufano nami na mwana ulo ni rassemble wono mronzi yani yu rassemble imwana Ismail la tanzur ilayhi kathira abimruka mwangalia hako kutoka kama kujamuona wenzao director daho kawuno mwana mfano nami ne regarde pas beaucoup utimwangalia hako utijomwangalia hako hujoneshelea hujojilaumu watinze mwana haho na ketubidi ujilaumu wala ukene hamu wala ukene huzni au kakuja fanya ndongo mbi shakutekeleza amri ya Rabbul Alamin. Oh la 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 abata Sami hibotu kufurahane jendele ya manero hangu ya biso rinrinda parce que c'est très émouvant là, c'est pas facile, c'est très chaud. Ismaïl ça il donne de frissons, il donne Ismaïl yani Sami parce que ça donne de frissons là. Yani roho yongi trembleu yezungoza nguzo ama amamru ya holele wenyansu mauri yani c'est très très très. Non, Ismail. Kutowasu ya wai. Ya abati bombaba. Mrukangalie mwana haku. Utijone shelea. Parce que tu vas me rappeler, tu vas rappeler. Ay, mwana wifana na mwana hangu. Maskine mwana hangu hakaja. No! Kame. Utimwangalie haku. Mtu kama kuja mwana mtu mwezape wenzao. Utijone shelea. Ujuamba ezabala titinze mwana no utijonja hamuna huzni au kakuja fanya ndongo mbibo mbaba kutekeleza amri ya heya riumba Allahu Rabbul Alamin. Utijonja hamu Ibrahim naam tishi ya mwana wasia wa mwiso
wasuya wa mwisoni huneka uranzenge wandiso tsinza endawo ngamonzobu mbaba urenge nguo renga nguo hiri nguo tu vas prendre morceau de vêtements, tu vas prendre dara ou je sais pas, ou de jour. Et qui est bien huloni yo, jo yunguwe qui est bien. Ewa rengengu ya hiyo qui est bien ware ya huitwa un exemple. Haruma huwa ukaza hunja urenge. Renga umharuma huwa ukaza. Renga umharuma, ujukamruka na mharuma, mkaza wanja umharuma, ukaza chao, haumro hareya. Tujuru mituno toka na miharuma, suomra ukaza jao, suomra ureya mwini. Maringa umharuma ulono ubo mbaba nguo. Uyungu mbili mbili. Kupete morso. Ni morso ya mwendo. Ngoniko nifunge matso. Nijibaye matso. Ntsido wona bu ntsinzao. Ntsido wona bu ntsinzao. Tisana wana wakati usikata. Kati usitenza wale. Vahurenge morso ya bili ujifunge matso. Ujibaye. Utsidoni wona bu ntsinzao. لأن الأبوة فيه شفقة هو كم بابا يزا مانا تجوريوت كان يرومبي شاموانا هروهوني ميمو تكاليزو أمر يامو شا تجور هروهوني مغتو كاننا مزاد يزا مانا mbaba ya zamana yoyo kejuruwa uyimbaba ya zamana beshwe mwana haurende na ihata shatujuru ikemwana nguhungwa ni tabu tujuru ngutokana na ndinzo kawaide mwana na zaya obuwa ngutokana wimbaba mtabla kango jumbaba ya zamani hajufanya beshwe mwana enda mitiwa ulamra fanya naye imwana mitiwa habala wana yo dunia wala ani shemzate tsomba yazenyu hakanjalata yani mzate tulitsomba mzate tsomba yazenyu hakalata ngoba yajufanya ajolatse mwana arenge mwana deshe mwana ndafanya tijiji hahibi hafunzu heni wakati prizo shamzate kajulata yani yetsoka namna kutsa mzate ya zamana yetsoka mbaba ya zamana yewala watsuona hiyo hawawondwa njashetwani walo mazetwani yembaba utsina ukawani mwana umri ya birero ngede mziye zembi ya mziye shatu juru mtsokana kwani mwana mtsokana ishelo wakati na renzatu shamzadze ikamzadze wako eliti mzadze amenyi hero bufunga bwadzadze kuko kana haja wawafuze roho nunga bwadzadze wawafuze roho ngabwadzadze wafaze roho na wababa wafaze roho shamzadze yatufe roho yatokana ubuwa yahamba ubaba udzadze yatokana hiyo Ismaila batibakisha na 2 minutes ndizabaki 2 minutes linjo hinambe ezajirendeni ngelto ila fatia Ismaila hambiye mbaba renge nguo ujibaye matu vangoni jibaye matu utidona ngalia bombaba eshele beka ngona ngalio kwandi sotsinza kuniwonobo niko zao edamiro hao ujenda hata mkinishia ushindwa neshononde uziye unsikinie yani utekeleze amri ya Mungu mjoka huto imungu ngodungu izo Mungu hamba bombaba sha yeroho ikauni wonobo niko zao ngodona ngala jao wona tapalao nabuwe matu yeshononde shendao ninamna liyo mkinishia ndeshi ushinde bombaba hauvubame nabana ngotekeleze ambesha ushindihe uvubame uwebonsi ubame zo ngobo uzonawo ayitsinoko nyango ayizo kairibo mbaba ubaye matsotsina ngali vanguni baye matsontsido ngala kambaba tso ingunsinzo ntso ngala kambaba tso ingunsinzo nani baye matso ubaye matso uzingaresho nde ukaza ure bismillah utsinze kabatiza usikinya mtu
utinsikinie wala nti usikinie so baye matso unini baye ure bismillah utujwandisa kuzia utujwandisa urudi hunje uhara uzia au urudi hunsikinia kabati za usikinia wala uvereha wala je baye matso ni baye matso ure bismillah utinze hadisisi. Allahu akbar. Fundi sibakishana 1 minute basi. Sibakishana 1 minute basi de yabaki. Yewa 1 minute de yanibaki. 1 minute. Sibakishana 1 minute. Ilinjambeza jenda zivi. 1 minute de yanibaki. Subhanallah. 1 minute. 1 minute. Njambeza jirindene. Ibrahim haishia harengesho nonde Ibrahim. Ismaila harenge nguo habaye matu. Ibrahima harenge nguo habaye matu. Kabati uono. Keti hamadeze filmu onradi ngo uona ukanga pombe ya jani kwa gonzi harengele gonzi ngutsinzwe la. Ibrahim baye matu katsuona, Ismaila baye matu katsuona, Ibrahim harengesho nonde ngure bismillah. Na si Ibrahim jusesho nonde akaza. Imalaika walombi nguni wasujudi. Wamba ya Rabbi. Mnruma hao mwanzani wao Ibrahim ngutsinzwe mwana ya Rabbi. Imani courage subira ya himruma hao de mruma hao mwanzani wao halaze mwana mngungo wone zijirio ngutsinzwe mwana. Zimbingu zitremble, malaika wasujudi. Ibrahim ajuzesho ndingu akaza bo nsingo jungwendo. Ismaila katsuone zijirio. Ibrahim katsuone zijirio. Kabati uono kene mrabaye matu. Yesa jirinda zibi bufundi. Zemenuiti zihisa. Na mkera dinenjeze 2 minutes. Nambeza jiri. Eza jiri ndazivi 2 minutes. Retowi fatihari ziye. Imana 2 heures d'etat zija. Ramba kartuanza rdo depanse ndongoza 2 heures d'etat. Namnisami hiri ziye yawu. Rajeri wona neza dunga abo maudu. Riwone sekre ilugu hari yawu. Zembingu za rindinda. Nizo malaika wajoka ufanya. Nizo Mungu ya joka hamba. Nizo Ibrahima joka ufanya. Nizo Ismaila ya joka hamba tena. Nizo mzazi wa Ismaila Hajara ya joka hamba vahe. Abahando wa joka ukayedeba. Abahando walo yenjizi. Walo elada. Mnisamihi. Mnikali radhi basi minutizi hisa njowa hinamba ezajiri. 2 minutes bas, 2 minutes hisa. Ilinenjeze 2 minutes bas. Nambe ye urgent ya hezajiri. Njo utowa ila fatiha nambanga mwanzo nitowe. Ya tsongeza na njia hadisi nezi habari zinyo pia. Iyo fatiha na nzo nitowe sotsi pia. Watukufu na mnibe wana 2 minutes. Insha Allahu. Ze habari rizi yeri wafikiane. Jerendele maudu. Mercredi insha Allah. Maudi bidirika ihari madarasa ya fikihi kerima tuwahiti tangaza. Shabonga juhi raporte hate jeudi ya we vendredi. Au kanti na usubuti nizie ihadisi inu. Na zinunde zensiku zendongo za jiri. Zina usubuti. Zinunde zensiku kumeza home mwezi wa Dhulheji. Ze habari za Ibrahima na Ismaila za jiri. Tizinjia. Tiwasilo bahanu walwe ladha. Nenjizi Ibrahima kaze shonode mwanzo atsinze. Malaika wasujudi ho mbinguni. Wandisorongoa. Mwanzo ni wenezi joka ujirinizo Mungu ajoka hamba. Nezilombe bone. Ewa. Hai. Ngabo zilombe bone zijoka ujiritse na Ismaila ngebonti. Mbeboni, tsamba mbeboni. Ngabo mbinguni zijirio otro. Ngabo zilombe bone zijoka ujiri. Ewa.
ngabo ziloha hajara zijiri yo ngabo ziloha he malaika situation ngiyo très c'est pas facile ya bondo bwalwe lala ya bonja tusubuti na mnisamihi wandu na wahina tangaza kama udunga johona na efeki kerimatso joni samihi efeki yori rapporte hata jeudi vendredi na relewane ili retimize ze habari zinu maudu inshallah ikari wafikiana ili nrange 2 minutes na messageri urgent ngojo tajemu ya bakabufundira sari wafikiana tejemu ya bakabufundira wafikiana ukafekiyoni wakati abjwari yambe kabati mushkila memori homo ya batwari yambe nusiku jeudi vendredi sakabati mushkila shainu akarati anzori juwe moto wo Ismaila rijuwe umwiso wa hizi habari za mwana wo Ismaila naliza husum baba Ibrahim ane malaika kumbinguni nesjoka ulawana watukufu wa Islamu sikautahamnike 2 minutes nimwambie ni ezajiri ili mtowe Fatiha rizi yezajiri lazibi bufundi wambangizo yurja attaché vos ceintures wakatusa uhisa risarenge 2 heures de taza kamili ngamwanzo mnibe 2 minutes basi nimwambie ni ezajiri vite fait nizie mtwambie ezajiri vite fait basi nizie vite fait rahane jambe ezajiri na mnibe mna 1 minute sina urepete zinji na mnibe mna 1 minute na ndi wana ndongo wa ili vite fait ngena mbe ezajiri okay ezajiri zwe kati zaba mjori ndinda yewa awi mjori ndinda na we kati ndinda zentsina huwa shanga jonta uhara yewa ezajiri nanzo muzishie ngazjo kunta uhara ninga mjoka mwa mjwa nyika mjoka uhara kumnaka uhara zaime mjoka mahara na mimi tsina udwani zie video rane jambe ezajiri zaenga zijoncha uhara mimi fundi amjoka mahara mtujwa nyenye kanga mjotse hauga mjoka uhara mtujwa aizo yawe kati zamba ngebidoni zie video direct madama mjoka mahara ne zamba mtu zie video direct yabona mnisamihi mnibe mna 1 minute nibezena mbe wana ndongo wa ili vite fait bokontsina udwa ni wadiwaze nibezeni wambe ngeri njie harmona ndongo ilwa mna ndongo wa mwando na nzoni mwambe ndukana riwafikia na usiku unu na ndongo vite fait si paroa na zioni imadhamana presida huwa na zioni au madhamana wajikundrao Senegal si paramadhamana wajikundrao Tunisia si paramadhamana wajikundrao wanazioni wa Morocco si parabaadhi ya wanazioni wajikundrao bonzi wa Somao mzoma bima ndongo si waparale wote hadi siminao si wambie ukana irdarasa ngaranzao ranzudo mwahawunu ridunge sunna ya udoti nze zinyama Mwenyezi Mungu yari ghufirle madhambi izinyama hizo zike fidia ne maisha hatu neze tabu no wade ridunge sunna Mungu evumu wakamrosa yule madhambi zenongo haizo tsiengala komori yezinyama ngizo hali mayoti gazija mwalinzwa ngiyo hali barbari labo muto ngefao 700 euro na siwando erdarasa siwando hanzar sede ndongo njema mnisame hili bezena mimi ndongo ngena be sekre ya jiri na beze yurja unduka siwando hanzar sede mayati mazirewe zentuzino maudu ngarandiso sede mayati na homejini ngarjudona ze video maudu ze mamburu zentuzino hanzar sede mayati mari sede zirewe zentsikuzino yabo karna ujua mri atowe 500 euro na 600 na 800 ya kule muto reuzisa komori mbe rambilo mbengi yo 1600 e ilora hisi 1400 yo nyombe mbe bœuf 1600 euro ya weni feheli rifikiri kama wandu mfuka recette personi eni mrungu to 150 ou 150 ou 200 ritsanganyere hule mbe sha 1600 euro ya mbe ashe yeke nukiri ya umrato we 500 ashe umenji na mbuzi ya 500 na 600 euro tamba yo yinji alafune woti parwa na zoni wao tikana nimjulizana na pwengu haraka ngenje za sekero kana tiparwa na zioni once ngabwasana tsuwa hina wapara mjwa para leo masiri ya leo risarishilia wanazioni wadio Senegal tiwa para leo tipara walo Tunisia tipara walo Morocco tipara wana zioni rishiliana ngaruwa beshe yao haina mndu wanzo yatinzeshe nyama iho yaliyo atojoka ujwa yatinza au besho ngudo juwa iho yaliyo shanguo no kashe ngasina nyama yinji si hula nyama yinji oda woni sitsola nyama tari hanti yabo
abantu boko kwanza wale magonzi na mbuzi wo utsuzi hansi yabo ono kashe mwanzo muislamu yale nyama enswaidi yajibiwe ni muislamu yale yajibiwe yanomeleze duwani nifanyeye khairi nitsinze yiho ngabona da si hansi ukana tishilia na mino wanazioni haina mndu wanzo yatsinze shenyama ranguma udobo tasi ngabdondi so wabeshea yoke tunjia harimo ndogoza sadaka zilizo usaidia mayatima zindizo ketunjari zirewe komore diho risaidia we zirewe mayatima ngarisaidia komore shande hini da la erdaras la nzoli tsinze gonzi yema pesa sa 50 euro basi sa 50 euro risarishiliana ilo gonzi kujema abo magonzi ya 120 shayawo matiti shema gonzi ye mema 150 yoti hali shabonga nzao mria libe ye frais ili ekangwa rengawo yitimu ye 150 aizo ya umunti tim facilite ni nyonti pia nyi watati abori facilite hasonti pia mndu wa erdarasa wanzo yatsinze shila inyama ngunjulizo leo bumasiho ranzi leo wangu mimi ngani mniko wanazweni wo wasawa nike madina walo Senegali wanika madina maili Maroko wanika madina maili walo Tunisi wanika madina mararo ngabo mala hasatina wanazioni ngamjo wa contact leo wanike je wakati yonga rebe hawi magonzi yo je mrungu nereyo yele dzina la haye ni mrumma haye au ni mrumsha haye no wana haye wakati yo ni mnike direction ya tie ila kodi ya wabeshe ye kodi katumrungu ni kwa ila kodi na la madzina ni wanike direct ukana ngamondo mwatsinzele gonzilo shayenia ni mzadze woi no wana haye yabo kwa jukenda watsinze watu ufanyaze video wareretsena yewa we darasa sianza rikane video na ushahidi kabati za ubesha mroda honi yende ya hale yambe bala hatsinzi na bala kajatsinza mrudu twabesha mjomba he yambe bala waka problemo mashughulini we zojiri ngarjua bofu beza wambeza surprise mjomba sharizo si utomra besha mjomba he bomjotsi kanza udhi yabo abehaze sisa ero edarenga ndeji hula harsaritsinzi ala mashughulini katujua wala mndu kana fikiri kama nazitsi hizo si hanzari woneze ngoza hatu yao wala wanazuni ruwa beshe yao yabora sare juukana kume wabeha Tunisi kume Maro kume Senegal kume Uganda au kume tijida kume au kume Cote d'Ivoire garangali yawe kelio wakati yabo ngondo watsinze nswaidi wafanye video warere tasi swanazioni riruma yanutima gonzi ya hatu shari rumwa ni list ya wandu kwa na uvumbwe madzina harumwe tele shangwa tu soma hambabi horogoni watsinze yu shangwa tu fanya video rambi rirumwa ni wandu kume au wandu 20 jeri watsinzie udhuhia ya hao no wana hao no andosha hao yenyama si wanazioni rirengeri sterehe nyama inu rijibiwe si wanazioni lohunu riplani rijibiwe haizo yode namne kautsatishili yana lewo mino wanazioni wao abonga mlindu haina dabola mzoli tsinze lilo tayari wanjulize leo yabo mjo wanike direction ukaya mbehe nyinyi Tunisia haya nyinyi Senegal haya nyinyi Uganda haya nyinyi fulani yabo wala wanikiwaongwa ni kwa ule dzina la hemru ne wana ikangwa tsinza aizo yabwana zioni wao wajibiwe eidinu madama zintizo ngizo na corona na wade na tabu wale mbanyama wajibiwe watsinziwe na magonzi wenji kama hala iho watsinzi magonzi 20 watu stere ikawana zioni masala ni Tunisi watsinzi magonzi 10 na maili aweni da hongwa tu stere yakati ji Senegali watsinzi magonzi 20 haumengo miraru angwatula nyama wa stere wakati yabo dinge birawo handro wanazioni wa stere wale nyama wachibiwe ya udhuhia hatu batureke makini tiba ikaye rahis abo ilole swala na kanza nimwambieni abasayino ngamjonjia nimwambieni ezajiri hindrini bo wakati usawisa narombo Mwenyezi Mungu ni kontakte hata bushini ngamjo kontakte wanazioni yuko madhamana lewo yinu
mratu jo shangaya sisati contacte walio Senegali, Maroko, Tunis sati ko contacte pia ngamjoze direction ngamombo mgule weni contacte walio Madagascar wao ili washinde wanike contacte ya wandu magomana ili rishinde ranzima udu ukanga mwanzo ranzima udu magonzi ndi sohulo karna ulinde nswaidi mratu linde nswaidi okaka magonzi ngajoka hali kamura linde nswaidi jazensipi ya magonzi yoka hali nganzora nguma udu mrandi so reserve lila gonzi lila barbari motora nzima udu wanrandi sohulo ukaikaidija yota Marseille lotso ya 5 sana 300 abo pe umahala pia shabaha ngio sa 50 euro yonge jutosha mriadi be frais sa 50 euro basi watukufu sati mwambianize habari hizo nge jutosha basi le dahola mndo inshallah taala watufanyaze video warereye ikaisa watinzie magonzi yao kana tasi ala magonzi mahala fulani retinzi bahiwa na zioni 5 retinzi na wale nyama sha waretinzie sisi rehundeze ajiri za udhuhia na na rongo wabili vite fait ili njo mwambianeza ajiri urgent na rongo wabili vite